العذر ناغط الزاي وين استسلم وين استسلم وين استسلم السلام عليكم العذر ناغط الزاي وين استسلم وين استسلم وين استسلم السلام عليكم se lève au combat. C'est pour la haine, la misère, qui ne baissera pas les bras. Et les Rastaman, Algérie c'est fire, mon Afrique est fire. Ils nourrissent la misère et tuent plus fort nos soldats. Pour pas que là c'est paria, les dictateurs les